बात के नारे से जिंदा नहीं है, खाने पीने से जिंदा है। फिर क्या करेगा बंदा? फीस बिल्ला भी मेरे भाई भूखे मरने का नाम नहीं। फीस बिल्ला को जो करे ना, बेशक करोड़ों तनख्वाह, अल्लाह को खुश करने के लिए करे। वो हाकिम वक्त हो, वो जर्नैल हो, वो काजी हो, जो काम करे वो अल्लाह को राजी करने के दीन के में। ये फीस बिल्ला, ये नहीं कि लेना कुछ नहीं, ये फीस बिल्ला का क्या मतलब है? अल्लाह की रजा के लिए काम किया। आपकी बात से ही बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस वक्त तो बदकिस्मती से उलमाए किराम को जब रखा जाता है तो मस्जिद का सदर और सेक्रेटरी सारे कसीदे उसकी शान के अंदर भरे जाते हैं जब पैसे ले लेते हैं। हाँ, और उसके मतलब सेहत के लिए और उसके मरहूमीन मगफूरीन के लिए नाम बदल बदल के दुआएं की जाती हैं और जबरदस्ती जन्नत के अंदर दाखिले का उन्हें हकदार बनवाया जाता है। यहीं फिर मुझे वो मौलाना अब्दुस्तार रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता। बेचारों ने सच का है अफसोस दे पास मुल्लां दे घर दे हुंदे दाने, क्यों चुप करे नबी दा नायब दस्से हुक्मरमान। अब इस उम्मत ने जब इसको एक कमी बना दिया कि बस बेचारा इनके टुकड़ों पर पड़ता तो क्या दीन बताए, खुशामदी करेगा। मुजरम तो सारी उम्मत है, हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किया। बैतुल माल का काम था, वजीफे मुकर करता, वो इसको कोई काम ही नहीं समझते। डीसी एसपीओं की तनख्वाहें हैं, आलिम उनकी नजर में कोई शय नहीं। मतलब चलें, बारकल्लाहु फीक। ये ला इकराहा फिद्दीन के हवाले से 5 मिनट रह गया इंशाअल्लाह। ला इकराहा फिद्दीन के हवाले से आप बताइए। ला इकराहा फिद्दीन के बारे में लोगों ने जो ठट्ठा बना रखा कि जिसको कोई नसीहत करो, अस्सलाम वालेकुम, जो मर्जी को करे। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ये हमने ये पूछना था मौलाना साहब से, ये पूछते हैं कि मेरी अम्मी को 16 महीने हो गए, उनको टीबी हुई है ना, वो दवाई खा रही हैं। अच्छा, अल्लाह शिफा दे। पूछना चाह रही थी कि और मतलब अगर आप कोई दुआ बता देते हैं उनके लिए। दुआ आप किया करें सुबह शाम ना बच्ची 131 मरतबा या सलामों पढ़ कर ना अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ अम्मी पर फूंका करें, फूंक मारा करें 131 बार या सलामों। आपने सुन लिया मौलाना ने जो बताया? हाँ जी जी सुन लिया। और ये बता देते हैं कि आपकी मस्जिद किस साइड पे है? मस्जिद यहाँ ही है, सत्याना रोड पर ही। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत मेहरबानी, अल्लाह फजल फरमाए। जी जी मौलाना, ला इकराहा के बारे में आप कुछ फरमाने लगे? नहीं, फिर तो किसी को कोई बात कहना ही हराम हो गया। करने दो ये पुलिस क्यों खड़ी है कि कानून की पैरवी करो, अदालत से क्यों बैठी? भाई फरमाइए। मेरा मसला ये है कि ये अजीब बात है कि ला इकराहा। एक सेकंड रुकिए आप जरा। हेलो जी फरमाइए आप। मेरी उम्र 55 साल है। कितनी? मेरी उम्र 55 साल है। माशाअल्लाह तंदुरुस्ती। तो मसला ये है कि मैं कुछ पेशाब का मेरा प्रॉब्लम है। जब मैं अंडरवियर पहनता हूँ तो उसमें ना पेशाब खाने के बाद 1-2 कतरे जो होते हैं ना वो गिर पड़ते हैं। ठीक है ठीक है। ये 3-4 दफा सारा दिन जब भी पेशाब करता हूँ तो ये कतरे निकलते हैं। अच्छा, तो मैं नमाज भी इसी हिसाब से पढ़ता रहता हूँ, कुरान भी पढ़ता रहता हूँ, है नी जी, ये इसी अंडरवियर के साथ। जी जी। 5 दफा वैसे उकता जाता हूँ कि ये नापाकी होती है तो क्या करूँ। ये किसी वेले कुताई कर लेता हूँ, नमाज की भी कुताई कर लेता हूँ। तो अब मुझे बताएं मेरे लिए क्या? ना मेरे भाई, आप नमाज की कोताही ना करें, ना कुरान मजीद की तिलावत छोड़ें, ये आपके बस में नहीं रही बात। आप बीमार हो गए तो कोई नहीं, अंडरवियर आप पहनते हैं ये भी अच्छा करते हैं कि बाकी लिबास तो बचा रहता है। बेफिक्र रहें, वो कतरे निकलते रहे, अंडरवियर जिस तरह जी चाहे रहे। आप ज्यादा से ज्यादा हर रोज एक बार बदल लिया करें। ठीक, नमाज ना छोड़ें, ना कुरान मजीद की तिलावत छोड़ें। जी मौलाना, ला इकराहा फिद दीन का माना ये सब कुछ खत्म। किसी को कोई नसीहत नहीं होनी चाहिए, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। एक डाका मारना चाहता, आप क्यों आप आकर पकड़ते हैं उसको? उसका जी चाहता करने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं निकट बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी 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 मैंने पूछना है कि ये जो औरतें प्लकिंग करती हैं, हाँ, इनके बारे में पूछना है कि ये गुनाह है, करनी चाहिए या नहीं? ये आम रिवाज बन गया हुआ है। आम रिवाज बन गया तो आप कर लिया करें, ज्यादा इश्तिहार की जरूरत नहीं। बाकी दिखाती ना फिरें कि लोगों को अपने खावन के लिए बन सब्र कर जो जी चाहता कर रहे हैं, बस यही बात ठीक है। और इस बारे में मतलब अल्लाह घर की हद तक ये अपने शौहर की हद तक शौहर के लिए होना चाहिए। जो किसी बनना सवरना शौहर के लिए होना चाहिए, और किसी के लिए क्यों बनना सवरना। हाँ चले ठीक है मौलाना। एक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाई फरमाइए। मुमताज अहमद भट्टी में बोल रहा हूँ जी, इधर फैसलाबाद कचहरी से ही। जी फरमाइए भाई। पहली बात तो यह है कि फतराना गांव में गंदम के हिसाब से क्या है और शहर में उसका रेट उसके हिसाब से क्या है? गंदम जो है ना उसके हिसाब से जो है 1.25 किलो। अब उसका रेट आप देख लें क्या उसके मुताबिक पैसे बना लें। 1.25 किलो गंदम होनी चाहिए इसका। 1.25 किलो। अच्छा, अगर कोई दूसरी जिनस है तो जौ वगैरह तो 2.5 किलो। एक आदमी का कितना बनेगा जी?
میں کیا حساب کروں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کل کس بھاؤ 20 روپے لگا لیں، 16 روپے ہو تو 1.5 کلو، اب 25 تو دے دینے چاہیے نا کم از کم۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دوران تراویح وضو ٹوٹ گیا آدمی کا، 2 یا 4 تراویح گزر گئی، بعد میں پوری کیسے کرنی؟ آپ وضو کر کے آئیں، اب وہ جہاں ہیں ان کے ساتھ مل جائیں، جو نصیب ہو جائیں گی ٹھیک ہے، جو رہ گئی تو کوئی بات نہیں، زیادہ ہی شوق ہے پورا کرنے کا تو جب وہ وطر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ بھی پڑھ لیں، اللہ اللہ خیر سر۔ اوکے جی، شکریہ جی، مہربانی جی ٹھیک ہے جی۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی کہ مولانا نے بتایا کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی اچھی بات سے کسی انسان کو اس کی بات نہ کی جا سکے اور کسی برے اعمال سے اس کو روکا نہ جا سکے۔ اگر اسی بات کو مد نظر رکھیں گے تو دنیا جہان کے اندر پائے جانے والی تمام تر خرابیاں سختیاں، تعدیب، ڈانٹ ڈپٹ سب جائز ہے، تھپڑ مارنے ٹھیک ہے، ڈنڈوں سے بھی خبر لینی جائز ہے، استاد شاگردوں کی مرمت کریں، ماں باپ بچوں کی کریں، خامن بیوی کو بھی اگر کبھی مارنے کا موقع آ جائے، فضربون، اللہ کہتا مارو زخم نہ ہو جائے تو مارنا ہے، سب کچھ کرنا، یہ اکراہ کوئی نہیں۔ اکراہ فی الدین ہے کہ آپ تلوار یا گولی کسی کے یہاں رکھیں، کہیں پڑھ کرنا، اس کی بے بسی ہو جائے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اب میں مر جاؤں، اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ معمولی ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ کو کوئی اکراہ نہیں کہتا۔ قرآن میں یہ کہ 100 کوڑا مارو سنسار کرنے کی وہ کہیں، یہ صرف ایسا ہے کہ دین منوانے کے لیے نا، کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے گولی اس کے سینے پر رکھیں، یہ کوئی کلمہ پردانا نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ دین میں داخل کرنے کے لیے ہم پر کسی پر ایسی جبر نہیں کر سکتے۔ اقرار جب اس کا اختیار ختم ہو جائے، اب وہ بیچارہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، یا مرے گا یا کرنا پڑے گا، اس کو اقرار کہتے ہیں۔ معمولی مار پیٹ کو اقرار نہیں کہتے کہ آپ نے ذرا مجبور کیا کرو، یہ کیا اقرار، یہ تو کرنا پڑتا بگڑے لوگوں کو، یا بچوں کے حوالے سے جیسے نماز کے بارے میں حکم ہے یہ کرنا ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں ملک کی مایہ ناز اور ممتاز علمی شخصیت، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ پورے ملک سے کال ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام فتاوی آن لائن کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے پروگرام کے میزبان اور مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔